Tak. Tak. Maryna tak, a ja tak jest. Okej, ale mam ten test. Byłem z imprezę na stronie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mówię bardzo krótko, ponieważ witam osoby artystyczne i osoby kuratorskie, których jest prawie tyle samo co osób artystycznych. W związku z tym od razu szybciutko oddam mikrofon Matthew. Toast Brothers, kurator wystawy Anastazji Zasunowej. Dzień dobry Państwu. Jestem bracie Polsce. Yeah, but I'll switch to English. Yeah, thank you all for coming. It's been really a pleasure and an honor to do this solo exhibition of Anastazja Zasunowa. This artist over here, this one. And this is the largest survey of her practice to date and her first big exhibition in Poland. And it's been one of my goals in the last few years to begin to bring Lithuanian representatives of the Lithuanian art scene to Białystok, because they're our neighbors and have many of the shared cultural and political experiences here. One thing that is really important about this show is that Anastazja proceeds from an auto-ethnographic approach. So her work is taking kind of personal stories and personal experiences and connecting them to larger structures and systems, cultural, political, spiritual. And Ghost Ship is really emphasizing the way that images and rituals and different codes of conduct and codes of behavior are often reappropriated and used as functional ways for people to be able to survive in a very kind of confusing world, as a way of kind of building senses of empowerment and being able to kind of understand life, and talking through kind of the way that signs and images are circulating around, and it's those type of logics of the image that community is often built. So she's often looking at different types of cultural practices that are very much connected to signs, and how people collect around signs and build their identities and build their relationships with each other through those kind of shared codes and rituals and experiences. So yeah, and I'd love to hear something from Anastazja as well. But, oh yeah, but now we have to hear it in po polsku. Yeah. Szanowni Państwo, dzięki wielkie za tak liczne przybycie. To jest naprawdę zaszczyt móc przedstawić Państwu tak wspaniałą artystkę jak Anastazja. I to jest właśnie mój cel, aby zbliżać w Białymstoku artystów pochodzących z Litwy, ponieważ łączy nas bardzo wiele pod względem społecznym, pod względem ekonomicznym, politycznym, historycznym. Cieszę się też, że jest to jej pierwsza tak duża wystawa solo, w zasadzie pierwsza największa wystawa solo i pierwsza w Polsce. I mam nadzieję, że będą Państwo mogli
przez jej pracę poznać to, w jaki sposób różnego rodzaju znaki są wykorzystywane, aby w nowy sposób odkrywać ich zastosowanie. Thank you so much, everyone, for coming today. Really happy to see you coming to all these two shows, and I want to introduce you a little bit, as also curator Post Brothers said about the title Ghost Ship, right? It's this vessel that maybe the crew is not alive anymore on the vessel, but it's still afloat and it's still kind of wandering the seas. So it's maybe a metaphor for me, the way I treat the symbols that I work with and the stories that I work with. You will be able to explore them with this beautiful booklet that has so many stories, also to explain to you if something is not clear. And then I want also to pay your attention that all the videos have in rotation English and Polish subtitles, so you'll be you can read in both languages, just you have to wait for another turn. And another point is that I actually want to say a huge thank you to ArsAnal Gallery, to Matthew, to Katarzyna, to Kasper and the technical team who are superheroes, and in general just thank you for inviting me. It's a big honor for me to have my first solo show in Poland here. Yeah. Dziękuję bardzo za przybycie w takim liczbie na te dwa wspaniałe wydarzenia i zacznę najpierw od podziękowań Galerii Arsenał, Katarzynie, Kacprowi, technicznym superbohaterom, którzy umożliwili to wszystko. I tak jak wspomniał mój kurator Matthew Post Brothers, tytuł tej wystawy, czyli Statek Widmo, statek, w którego załoga już może nie żyje, ale ten statek dalej płynie. I ja w ten sposób właśnie podchodzę do tych symboli, nad którymi pracuję. Mam nadzieję, że Państwu moje prace się spodobają. Jest tutaj też taka książeczka, która może zbliżyć pewne idee, które za nimi stoją. I jeszcze jedna ważna uwaga. Wszystkie materiały wideo mają napisy w języku polskim i angielskim. Po prostu trzeba poczytać. Dobry wieczór, ja się nazywam Katarzyna Różniak-Szabelska i witam Państwa też na drugiej wystawie, którą dzisiaj otwieramy, zatytułowanej Zaraz po walentynkach. Chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w tym gronie twórczych osób możemy dzisiaj otworzyć wystawę w Białymstoku i podziękować mojemu współkuratorowi, Tomkowi Pawłowskiemu Jarmołajew, za tę wspólną próbę stworzenia tutaj tymczasowej przestrzeni dla queerowych narracji. I myślę w tym kontekście o naszej wspólnej historii ostatnich kilku lat, bo kiedy w 2021 roku otwieraliśmy w tym miejscu z Mafią Postem, z Post Brothers wystawę, na początku był czyn, spotkaliśmy się z dużym oporem środowisk konserwatywnych, ale też wspaniałym odzewem od lokalnej, zaangażowanej społeczności i od tego czasu wiemy, jak bardzo takie gesty są w tym mieście potrzebne. Tamta wystawa, czego Państwo mogą nie wiedzieć, miała swój ciąg dalszy w Domu Osób Artystycznych w Kownie w Litwie, gdzie jej drugi rozdział kuratorowali Edgaras Gareci-Simovičius i Wajda Stepanowajte. I tam wśród prezentowanych osób artystycznych znalazły się m.in. będące dzisiaj z nami Anastazja Sosunowa, Agnej Okrzep, ale też Liliana Zajc. Bardzo cieszę się z możliwości zaproszenia tego grona, a także Izadory Neves-Marquez i Maryny Sakowskiej na wystawę do Białegostoku. I bardzo dziękuję, że jesteście i jak zawsze dziękuję też moim kolegom i koleżankom z zespołu. To ja się nazywam Tomek Pawłowski-Jarmołajew i jestem osobą współkuratującą wystawę właśnie Zaraz po walentynkach, czyli tamten średniowieczny zameczek pełen różnych opowieści nie tylko o miłości, ale o pokrewieństwie, o relacjach przyjacielskich, o różnych formach budowania wspólnot. Z takiej bardziej queerowo-feministycznej perspektywy i takie głosy również będziemy wzmacniać w ramach bogatego programu towarzyszącego wystawie. Dzisiaj mamy podczas wernisażu na dole będziemy mieć wieczór karaoke prowadzony przez Queerel, czyli drag performerkę z Kowna właśnie.
Również będzie tam bankiet postwalentynkowy, a w przyszłych, do końca kwietnia organizujemy wydarzenia poświęcone różnym formom czytania, pisania i performowania queerowego tekstu, rozpiski w tych różowych uloteczkach. Tutaj na ladzie można znaleźć. Ja chciałem serdecznie też przedstawić osoby artystyczne biorące udział w wystawie. Maryna Sakowska, która jest tutaj z nami. Agne Jokrze i nieobecne Izadora Neves Marquez oraz Liliana Zejc. Serdecznie Wam dziękuję. Thank you so much for collaboration. Dziękuję Wam, dziękuję całemu zespołowi Galerii i dziękuję Państwu za przybycie tak licznie dzisiaj na wernisaż i mam nadzieję, że będą Państwo również dołączać na wydarzenia. Chciałbym zaprosić przede wszystkim w niedzielę, już teraz, na pierwsze wydarzenie. W niedzielę o 12:00 odbędzie się oprowadzanie kuratorsko-autorskie po obu wystawach, gdzie wspólnie jakby z nami i osobami artystycznymi będzie można zwiedzić i dowiedzieć się więcej o tym, co się kryje za pracami, za tymi projektami wystawienniczymi. Ja teraz chciałbym również przedstawić naszego specjalnego gościa właśnie z Kowna, czyli Queerel. A gdzie jest Queerel? Czy jest gdzieś Queerel? Czy widzieliście Państwo taką dużą... O! Idzie. Więc Queerel jest drag personą Edwinasa Kiewiczusa, czyli kuratora pracującego w Kaunas Artist House, która od 2016 roku walczy z nudą heteronormatywnego społeczeństwa. I dzisiaj Queerel chciałaby ogłosić też... Tutaj ma również jakby swoje otwarcie i swoje ogłoszenie. Hello, darling. Hi. Hello. Hello, everybody. So, how are you? Yeah? We just opened the show. I know, like, nobody likes long speeches, you know, but as a future cultural minister of Lithuania, I need to practice, so... Białystok. Oh, amazing. Yeah. Yes. Hi. Hi. So it's gonna take longer. Dzień dobry Państwu. Nikt nie lubi oczywiście długich przemówień, ale jako osoba pełniąca przyszłe stanowisko ministra kultury na Litwie, muszę coś powiedzieć. Białystok. I'm first time here. I'm from Kaunas, Lithuania. Never been here before, but heard very nice things. Jestem z Kowna, ale w Białymstoku jeszcze nigdy nie byłem. Ale wysłyszałem bardzo dobre rzeczy. Well, I arrived and then, you know, I kind of started to see some similarities between these two small towns. Ale jak już tu przyjechałem, to zobaczyłem, że są pewne fajne podobieństwa pomiędzy tymi dwoma miasteczkami. Well, let's start with a grinder. For those who doesn't know, it's a hookup app for gay men. Well, romantic encounters app, let's say, if we need to censor it. Przede wszystkim apka Grindr, to jest taka aplikacja do romantycznych spotkań dla mężczyzn homoseksualistów. Well, it's same sad as in Kaunas. Cóż, użytkowników jest tak samo niewielu jak w Kownie. Very bad. And I just want to announce that I'm also single and ready to mingle. So Grindr might be disappointed in me, but there are so many people here, and like I don't discriminate. So yeah, have it in mind. Yeah, Tomek as well. Tutaj pomijając oczywiście ten słaby Grindr, to tak chciałbym zasugerować, że jestem singlką. Okay, but let's go to the point. So the main thing I find very interesting today to share with you, I thought about like queer LGBTQ plus rights and a pride march. I heard in Białystok you had a lot of struggles with pride march, you know, and organizing it and the confrontation you received.
Zastanawiałem się wcześniej nad społecznością queer LGBT+ w Białymstoku i słyszałem, że macie wiele problemów z marszami Pride właśnie w Białymstoku. Well, in Kaunas in 2021, we also organized first Pride March, because usually it's happening in capital, in Vilnius, and well, the journey began. Na Litwie takie marsze głównie odbywają się w stolicy w Wilnie, ale w 2021 roku rozpoczęliśmy własną przeprawę z takimi marszami właśnie w Kownie. Kaunas municipality wasn't that friendly to us. At the beginning they didn't give us a permission to march. Władze Kowna nie podchodziły do tego zbyt pozytywnie, nie dawały nam pozwolenia na zorganizowanie marszu. Then, well, we needed to sue this decision to court, and we won. Oczywiście taką decyzję zaskarżyliśmy do sądu i wygraliśmy. But municipality sued that decision to the higher court, and we won. Władze Kowna oczywiście odwołały się od decyzji sądu do wyższej instancji, gdzie też wygraliśmy. So for me, I just really glad that sometimes we do pride marches, but sometimes we need to find other ways how to organize safer queer spaces. And I'm very proud to be here tonight, to be invited between all those beautiful queer artists tonight. Some of them I know, some of them I'm willing to know. And sometimes, as a person who also works for the cultural organization, I know how important and how privileged we are in a way. We have this power to make these spaces for people who doesn't have it. So. Ale oczywiście poza marszami jest kwestia organizowania bezpiecznej przestrzeni dla osób queer, dla społeczności artystycznej. I jako osoba wywodząca się z instytucji kultury wiem, że to jest bardzo też ważna praca. So, just don't keep you too long. I still would like to read Kaunas Pride Manifesto, which you can find a Polish translation where exactly? Ale żeby nie przedłużać, chciałbym tylko odczytać Państwu manifest Pride właśnie ze społeczności Kowna. On jest dostępny również w języku polskim. Yeah, so who needs the translation you will receive it. Yes, it was very important for us to do it, and it still is. And the slogan we chose for Pride, many activists involved in Kaunas, it was "We are everywhere." I to jest dla nas bardzo ważna rzecz i w naszej społeczności zdecydowaliśmy się na zatytułowanie tego manifestu "We are everywhere". Jesteśmy wszędzie. Meaning we are in Kaunas, we are in Białystok, we are in Poznan, we are in Šiauliai, Panevėžys, everywhere, wherever you want us to be. Jesteśmy w Kownie, jesteśmy w Białymstoku, w Poznaniu, wszędzie, w każdym miejscu, tam gdzie jesteśmy, tam jesteśmy. Yeah, so who needs to take a translation? And then I raise the hand. I want you to say with me these words. We are everywhere. Okay? Szanowni Państwo, odczytam teraz ten manifest w języku angielskim. Z tłumaczeniem można się zapoznać na tych kartkach. Natomiast kiedy podniosę, czy tam sygnał, proszę o wypowiedzenie "We are everywhere". Can we try? Spróbujmy. We are everywhere. Respect for personal life. We are everywhere. So we demand respect for our personal lives. Each day we hear that no one cares what we do in our bedrooms or how we express our sexualities. But as soon as we speak about it, it becomes the most important question. We are forced to hide our feelings and respect everyone else's, especially those who have never experienced fear or shame for their love. We are everywhere. So we want to live our lives freely. We don't want to face constant harassment in the store, in the workplace, at family holidays. We don't want violence in the street and at school. This is a basic desire held by every person. Respect for personal life is an admission that each and every one of us has a right to love
care, and responsibility, with no imposed expectations about what is normal or traditional. We are everywhere. And so we have broken and will keep breaking rules, because we believe that all people deserve to live without suffering and pain. Be yourselves. We are told from when we are little, and then we dare to do so. We are punished for it. We stand for every person's right to love, respect, and personal life, regardless of any made-up and unachievable expectations. Sex education. We are everywhere. We are not an ideology, nor a pathology, so we demand education that is rooted in science, not in dogma. We are everywhere. So we went to learn about LGBTQ+ communities and different sexualities in schools, colleges, and universities. We want to learn about the histories of LGBTQ+ communities, their culture, and fight for equal rights. We are everywhere. So we want to learn, understand, and solve the problems important to us. We want our society to be educated on its different members and to stop questioning our right to exist. We want more information about the diversity of our society that prevents the spread of ignorance and hate. Social security. We are everywhere. And we don't want to hide ourselves to find and keep our jobs. We demand to ensure the protection of LGBTQ+ people from discrimination at work and to include gender identity and gender expression into the laws that should protect us from discrimination. We are everywhere. And we demand social security for all, without discrimination based on family status. We demand the right to marriage, partnership, and adoption for all, regardless of gender. We are everywhere. And our relationships and families deserve equal legal protection. Healthcare. We are everywhere. But in the field of healthcare, we face constant discrimination due to our gender identity or sexual orientation. Healthcare services that ensure human dignity must be accessible to all. We are everywhere. And we want competent psychological support from all mental health specialists, not just the ones that are friendly to the LGBTQ+ community. We are tired of hearing from people who do not know us that we are sick. We are tired of hearing the same things from people that are supposed to provide us psychological aid. We are tired of worrying that each visit to a new specialist might turn from personal growth into conversion therapy. Why must we pay for psychological care when our emotional health is harmed by others? We want belonging to the LGBTQ+ community to not become the cause of psychological trauma. Trans rights. We are everywhere. But the law pretends that we do not exist. We demand a dignified legal framework for medical transition and the signing of a directive for trans healthcare. We are everywhere. And we want the right to privacy. We don't want to explain our life story each time we present our personal documents. We demand legal gender recognition procedures that do not require us to take our matters to court. We are everywhere. But not all of our names are legal. We demand the right to choose our names, regardless of gender or norms of proper morality. We want to participate fully in public life and be called our own names, not the ones imposed upon us. We are everywhere. And our existence is not a pathology. Our trans identities are not psychiatric or behavioral disorders. A psychiatrist's diagnosis should not be mandatory for our dignity and rights to be secured. Hate speech is not an opinion. We are everywhere. But not everywhere we are safe. We demand safe learning, working, public and private environments without harassment and persecution for all. It's the last, just very sticky.
We are everywhere. And our lives cannot be the matters of opinion. Absurd accusation of censorship erase our experiences and everyday. And so we will no longer tolerate hate veiled as free speech. Words can be exchanged freely by people in equal positions. Until all LGBTQ+ people are protected, the majority opinion about our existence will be a show of power. The desire to silence people who experience violence and bullying, the desire to turn us into enemies when we demand basic respect, is just another expression of violence, keeping us from living in dignity. We are everywhere. So, thank you for listening, and by this, I think we all marked, once again, this beautiful gallery space as LGBTQ+ zone. And I think tonight we did this kind of, manifest, but we will continue manifesting just by, hanging around. We'll open the space for you, and I will be waiting for you to sign up for karaoke. I think karaoke is this very nice, thing where we can just all, show how bad we are at singing. And please don't hesitate. Don't be ashamed. This is the beauty of it. I will encourage, look at me, I'm so perfect in being so not perfect. So I'm just really waiting for you in the room there a bit later, and then I'm giving it, microphone to Tomek. Thank you very much. Dziękuję. Dziękuję bardzo za manifestu, ale oczywiście na manifestie to się nie kończy. Manifestujemy... Ja zapraszam do zwiedzania wystaw i o 7:00 na dół na bankiet i karaoke. A w niedzielę o 12:00 na oprowadzanie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
swoje otoczenie i tak wyszlifonowano masę ludzi. Ale nie przypomniałam, że to miejsce, które trzeba obstawić na godzinę. Bo jeszcze nie wiemy, co się zdarzy. Janka, troškami ir prasminti siaubą keliančią chaotišką tikrovę, palikti erdvės savajam suvokimo nuobotumui. Ir visai nesitikėk kažkokio tai išskirtinio lesbiško požiūrio taško. Realiau tai bus rinkinys, nesupaprastinamas, Chega da noite para o mundo. A impressão que quis uma criança. Durante anos preferimos não falar sobre o assunto. Ele sabia que eu não tinha esse desejo. Não por qualquer razão profissional, mas simplesmente o direito que eu tinha. Não é respeitável me deixou de pensar nisso. Mas chegados aos nossos 30, André voltou a insistir no assunto. E eu acabei por ceder. Uma última tentativa, agora que as hipóteses começavam a emergir. Imagina que não pensar nas mesmas hipóteses. Não vamos estar a buscar algo com certeza que não é.
gente fala que eu gosto das mulheres, mas são poucas as pessoas que sabem ter a qualidade que os esperam dos homens. Não é por isso. Na verdade, são os homens que sofrem de infertilidade. Não que você seja inteiramente infertilidade, mas a maturidade do seu espelho, isto é, o seu espelho não ficar, nós a pensar que era direto no final da nossa vida. Eu consegui pesquisar isso, pode ser contaminação por plástico. Primeira coisa que fazer plásticos novos e baixar-los no ar, na água. Essa é a altura, não posso ficar na plástico. Só que não sei qual é a qualidade. Essa não tem nada a ver com isso. Sim, claro. Não tens perspectiva da plástico. Deve ser mais fácil. Mas é para você toda a gente. Eu fico formado. Um casal de homens gays era muito mais mulher do que um casal hétero. Afinal de contas, são dois homens, uma mulher de 5 anos. E agora? Fazia meses que aquele pinto ovário tinha sido retirado do corpo do Vicente. Houve o falhanço do primeiro e do segundo implante. Vicente tentou o outro, e depois outro, e outro. Vicente estava a pressionar cicatrizes. Agora o ovário voltava em operações. Todos aqueles ovários entretanto implantados no seu corpo, os da barriga, o braço, depois do braço a coxa, fundiam-se numa única imagem mental do primeiro ovário. Vicente sentiu uma espécie de bulto celular a cada falhança. Se tem mesmo muito confrontado com a sua fertilidade central, não é assim. Você tem os olhos perfeitos. Mas vai se virar. Mas quem é que podia imaginar que uma coisa dessas fosse acontecer na vossa vida? Então não. Sempre assim. Os passos estão a perder a esperança, nós devemos encontrar a vida. Jakiś pornos? Czy nie? Jakiś pornos, to popatrzmy. Foi quando soube que a barriga dele tinha acabado de ser diagnosticada com um câncer.
irão pensar. Tocar com a harmonia que não precisa de ser representada pelo meu país, imaginar que poder estar. E há agora também um campo que não vai raciocínio. Os meus pensamentos não estão bem conjuntos, mas com calma. Agora teriam de voltar a calcular uma barriga de aluguer do processo que me tem sido complicado. Vocês querem uma criança e uma família. Nada de estar esperando. Eu podia ter uma criança sozinha ou ter uma criança com vocês. Os homens estão bons, o processo está a correr bem e eu decidi ser a barriga do nosso bebê. E não é essa a ideia de uma família. E não só isso. Nós podemos criar a nossa própria artificialidade. Zapraszamy na bankiet. Ale usta!
koleżankę z hostessą. Tutaj są słodycze, to są kanapeczki, wino czerwone. Te serduszka są tutaj, już przygotowane, tak, to są babki. Jeśli w kolorze nie ma, to nie. A to co to jest dobra? To są kanapeczki z sosem takim buraczkowym. To jest mrowisko na słodko. Teraz już nie filmujemy. To są babki ziemniaczane z polewą buraczkową. A czy to jest wegańskie wszystko, czy nie? Wegańskie babki mamy oddzielnie. Aha, to gdzie? Już daję. Ale na przykład kanapki są wegańskie. Okej. Tak. Proszę, to jest wegańska babka. Aha, dziękuję bardzo.